प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आजिर यही प्रवचनटी ध्यानर सहित शुणु। आज जो विषय उपर आम आलोचना करिबा ताहा साधारण नुहे, जीवन को संपूर्ण बदलाई देवार शक्ति रखे। तुलसीर सुखिला काठी मनुष्यर भाग्य बदलाई दे पारे। एही कारणरू आज आम से रहस्य उन्मोचन करने को जाउछु, जहाँ जदि सत्य मनरे अवलंबन करा जाए तेबे घरे धनर वर्षा बंद हेब नाही। तिजोरी भरीजिव, पकेट भारी होइजिव एवं उन्नतिर द्वार स्वयं खोलीजिव। आउ जो पथरु जेबे जाए केवल दुख आसुथिला सही पथरु एबे खुशी धाई आसिब। आपण चाहे चाकरी करंतु बा व्यवसाय, सफलता आपणक पिछा करी धाई आसिब एवं जीवन रे पछक फेरी चाहिबार आवश्यकता रहिब नाही। मने रखिबे, तुलसी कौनसी साधारण गछ नुहे। यह श्रीहरि विष्णु हृदय निकटतम स्थान में विराजमान। तुलसी बिना भगवान विष्णुंकर पूजा पूर्ण हुए नहीं एवं ना से कौनसी भोग ग्रहण करते। यही कारणरू तुलसी संबंधी उपाय गुड़िक दारिद्र्य दूर करी धन, सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षण करिथाए। जो मानकर भाग्य साथी छाड़ी जाए, जो मानंकु लगे परिश्रम पर मध्य टंका पाखरे रहू नाही, सेमानंक पई तुलसीर उपाय जीवन में अद्भुत परिवर्तन आनीदेवा एक वरदान सदृश। तुलसी साधारण गछ नुहे। समुद्र मंथन समय यह अमृत सहित उत्पन्न होइथिला। तेणु यार पूजा करुवा भक्त सीधासलख भगवान विष्णु कृपा पाती। आउ जेतेबेले भगवान विष्णु प्रसन्न हुअन्ति, माँ लक्ष्मी स्वयं तांक सह आगमन करती। कारण धन माँ लक्ष्मी देउथिला मध्य किए केते धन पाइब ताहार निर्णय स्वयं भगवान विष्णु ही करते। तेणु जदि केही अपार धन, उन्नति और सफलता प्राप्ति करने को चाहती तेबे विष्णु को प्रसन्न करने सर्वापेक्षा आवश्यक। एबे कथा हेबा सबुठारु शक्तिशाली उपाय विषय। यही उपाय आपणक घरे एते तीव्र गति रे धनागम करिवो जे सही धन गणना करबा मध्य कष्टकर होई पड़िबो। करबाकू हेब केवल एतिकी, तुलसीर सुखिला गछर टिके काठी नियंतु। जेतेबेले स्नान करबाकू जाउथिबे, स्नान पानी रे सही सुखिला काठीर एक छोट टुकुड़ा पकाई दियंतु एवं ताहा परे सही पानी रे स्नान करंतु। यही उपाय आपण गुरुवार बा शुक्रवार कौनसी दिन भी करि परिबे। केवल एतिकी करिबा द्वारा नकारात्मक शक्ति नष्ट हेबा आरंभ हेबो, भाग्य जागृत हेबो, टंका आसिबार रास्ता खोलीजिब एवं जीवनर बाधा विघ्न भांगी पड़िबो। एबे द्वितीय उपाय विषय रे आलोचना करिबा। बहुत समय घरे टंका आसे किंतु टिके रुहे नहीं। काम हेबा बेले बिगड़ी जाए, व्यवसाय रे क्षति हुए, चाकरी रे पदोन्नति अटकी रहे, घरे झगड़ा शांत हुए नहीं। यही सबू खराब शक्ति और नजर दोष जो घटी थाए। अनेक थर मनुष्य बुझीपारे नहीं जे सबू भल चलथिला बेले हठात खराब घटिबाकू काहींकी लागिला। एभली स्थिति रे तुलसीर यही उपाय घर समस्त नकारात्मक शक्ति को दूर भगाई पॉजिटिव शक्तिर आलोक भर्ती कर दे थाए। घरे जदि कही व्यक्ति सर्वदा झगड़ा करे, सान सान कथारे वाद विवाद करे, तेबे घरर वातावरण अशांत हो जाए। जोठारे शांति न थाए सेठारे सुख समृद्धि मध्य रुहे नहीं। एभली घरे माँ लक्ष्मी मध्य बास करती नहीं। जोठारे तनाव कहल थाए सेठारे माँ लक्ष्मी कदापि रुहंती नहीं। एबे आपणको जे उपाय बतैबाकू जाउछि ताहा एही समस्या दूर करिबा सह वास्तु दोष व नजर दोष उभय को समाप्त करिथाए। एही उपाय करिबा परे माँ लक्ष्मी स्वयं आपणक घरे बास करती। देखंतु करिबाकू कोन हबो? किछि नाही। तुलसीर सुखिला काठी नियंतु एवं एक लोटा जल भर्ती करंतु। सही जल रे सही सुखिला तुलसी काठी पकाई दियंतु व ता सहित दुईटी तुलसी पत्र मध्य सही लोटा बा ढाल रे पकाई दियंतु। एबे एही पत्र व काठी को एक सांगरे हाथ रे धरी शुक्रवार दिन सही जलर छिंचन आपणकर समग्र घरे करंतु। यही कार्य करने समय माँ लक्ष्मी व श्री हरि विष्णु नाम उच्चारण करेंगे। जेतेबेले आपण यही जल सारा घर छिंची देबे सेतेबेले घरर नकारात्मक शक्ति नष्ट हेबा आरंभ हेबो एवं पॉजिटिव शक्तिर वातावरण सृष्टि हेबो। ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧା ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ,
ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିବ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାସ ରୁହେ ସେଇଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି। ତୁଳସୀ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଉପାୟ କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପଦ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ କଦାପି ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଶା କରେ ଆପଣ ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି କିପରି ହେଉଛି। ଅନ୍ତିମରେ ଜାଣିନେବା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳସୀ ଫୁଲର ଛୋଟ ଗୁଚ୍ଛ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚିତ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଗୁଣ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ରହନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ମଞ୍ଜରୀ ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, ଜୁଖାମ, ଗଳା ଖରସ, ମାନସିକ ତନାବ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ପାଉଡର ଭାବରେ ବା ଚା ଓ କାଢ଼ାରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଏହିପରି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ କେବଳ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ତନ, ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବାସ୍ତୁ ଓ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିୟମିତ ଫୁଟିଥାଏ ଓ ତାହାର ମଞ୍ଜରୀରୁ ସୁଗନ୍ଧ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀରୁ ନିର୍ଗତ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଘର ଅଗଣା ବା କିଆରୀ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରହୁଥିଲା। ବିବାହ, ବ୍ରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀର ବ୍ୟବହାର ପବିତ୍ରତା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ସତରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବରଦାନ, ଯାହା ଶରୀର, ମନ ଓ ବାତାବରଣ ତିନିଟିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଓ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ।